Hi mga ka-POV, day 79 tanong sa itong pagbasa sa 100 Life-Changing Quotes Devotional. Ug may sugod na ta. Ingon diri nga, challenges are what make life interesting, and overcoming them is what makes life meaningful by Joshua J. Marinso. So, challenges are what make life interesting because the process, no? The process how you solve it or kanang the process sa giusa nimo pagpaningkamot nga masulbab na nga challenges nga ma-face na nga challenges, so it makes interesting sa imong kinabuhi jud, and overcoming them is what makes life meaningful. The experience, no, nganong ang pag-overcome nimo na nga challenges is meaningful. It because of the experience nga imong na-experience while overcoming sa mga challenges. So, life's challenges can be daunting, but they also provide an opportunity for growth and deeper trust in God. Kay, kasagaran ba sa tao, no, kung in needs na sila, kung yung mga challenges nga may tabo, they seek God, they call God, no, they need help for God. And James reminds us to count it a joy when we face trials because these moments strengthen our faith and develop perseverance. And that's why, madaon ko sa ubang tao nga musambit sa Ginoo when it needs sa jud, no, dili sa kalipay, no, malimtan nila usahay, di man kayo nagbat usahay, malimtan nila to say things sa Ginoo. Through every difficulty, God is molding us into the people He created us to be. Overcoming challenges with His help brings purpose and meaningful to our lives as we rely on His strength and guidance. In James 1:2, ingon diri nga, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. So, no, kung another translation pa, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So, no, give thanks to the Lord even sa imong mga challenges, even sa imong down nga moment, no, give thanks dira sa kalipay ka, magpasalamat sa Ginoo, but bisag unsa pa nang mga panghitabo nga mabot kanimo, give thanks to the Lord, no. Consider it pure joy kay it means nga ang Ginoo nagatanaw gihapon nimo, ang Ginoo naga-care gihapon diha kanimo. Di man ta ang Ginoo maghata og kalipay, but ang Ginoo mahatag pud uban og mga challenges to see it sa imo nga faith. If napabagay pagtuda sa Ginoo, you trust God baga jud tinud-am night or dili, and how you cope up sa mga challenges nga gihatag sa Ginoo.